Hello, Bap. Achuta na naman Kenny. Ayan, may nakita mong kay pipanganan. Ano namang karakalikit kung pipanganan, Bap? Yung karakaluluto ay ang gaya ka rin. Diba nakikita yung nakikita ko? Punta ka na dito sa Panic 1. Ayan, nalabasan ko lang yan, Bap. Kaya tara, tuki na ka. Kambapan, James. No, kung may naik ko pang magtindang okoy, ayan o. Okoy! Ayan o. Maluto yung okoy na nebap. Saka ni babad kiyang kay, kumukulong mantika. Alakantan eh. Oo. Sa lese na yung bap. One. Ayan yung okoy. Kini naman banda kini. Kalami yung bap. Ayan o. Nuko, subukan tayo rin yung bap. Ne. Susubukin natin yung bap. Tignan natin kung manyaman yung bap. Anya, sige na. Lakwanda na kayo. Salamat kay Pamaladbe, Kambapan James TV.